Madayım. Mayda taşıkın akıllı parıdım. Маша, я Маша, ты кто? Ну вот и мы. Вот сейчас идем уже купаться. А то тут 30 с чем-то, 37 градусов говорят. А только сегодня 38. 30 с чем-то сегодня градусов. Жарко. Очень жарко. Ай, да. Сейчас куда идем? Rame bareng tutu. اینجا نه با بچه برای اپرا بالی دارم که در تاجیکستان کریزیس شخصی فروشا را به طرفخانه را به جایش نیست. نگاه کرد در موندن چند خشاشی میمون.
ماشین بیست رو Что? Скажи. Слушай, мне фуршо. بیای خریدگی هم خود بردم به تشت زنگ کنم